action of the MMC. So this was done within 7 days after issuing show cause notice. Now the point being that when that signboard was removed, those GI sheets still stand. Okay. And as per building regulations 2008, the GI sheets are only erected when there has to be construction. And that was only of 98 to 94 flats. तो पयलो प्रोजेक्ट आलो तो आनी आतां तेणें फेन्सिंग जे बाउंड्री फेन्सिंग केला न्हू तो आतां तीन सर्वे आहे तितून त्याने आता किती अमेंडमेंट केला आख्खे बंद करून दवरलो ना 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 पहिली एक सर्वे नंबर आता आणि ती ओके कट शॉर्ट नो Yeah. Now, point is, this license is of 2012. which is valid. Last 15 days, sir, he has promised us only 15 days. So I just want to speak to him right now. And why did he never got us into this office and asked to talk to you? Sir, अनेक When I point said 10 days. Sir, I appreciate you said that. Thank you very much. But just I want to hear from his When I mouth. said सर अनेक प्रश्न अनेक No. आन्सर ऐकून गेलो आतां हाल्यां ती GI शेट कोणाचेर कोण मेलो जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसलो तो तुमकां सांगपा पडटलें पयसो जेन्ना आमी सांगलें पळय तुका GI शिटाचेर एक्शन घेता कितें घेता म्हणून सांगलें पळय इट्स अ कलेक्टिव्ह डिसिजन ऑफ काउन्सिल सो इट्स नॉट सीओ कित्याक ती ऑलरेडी फोडली ते बाबा 3-4 रावले तो आता इतको दीस रावला न्ही 10 दीस रावले And last 15 days, going there, You wait for 10 days. Municipality. Reply has come also from the LLP Chaitanya Homes and something, and they have said that we have erected the GI sheets in pursuance of the 2008 license, which is renewed up to 2012. So there is an admission from their side that they have put this license, they have put up the GI sheets pursuant to that license. Which is invalid. Which is invalid. So now a cause of action arises to remove those GI sheets in view of their admission. Okay. Had their admission not been there, we might have not been able to say too much, but the admission is there. Hence, he has all the authority to remove those GI sheets at the cost of the LLP. Okay. There are traits which are not there in other parts of Goa. It deserves protection. Now over here, there is a project which is coming up. The hoarding of that project is there on NH66 on a large hoarding, and it is a project, commercial housing project. Okay. Which is, I will put commercial housing project for luxury flats. Now this property is coming, this development is coming up inside this village called Rowande. From their sting operations, they have come to know that even presently you can do bookings of this particular project. However, when we have gone to the municipality, at first they were not giving us any information despite our RTIs. But only after public pressure, the RTI response came, wherein we have found out that this is the only and last long back Okay. license which they had Which is obtained, expired. which has expired, which has not been renewed, which has expired. And So from there then on, cannot be a renewal now. If at all it has to be a fresh license. It has to be fresh. Yeah. So this is story over. Despite this story being over, 10 years later now, or sorry, 15 years later, again construction has commenced on this particular plot. Okay. The construction is related to the same luxury advertisement which I have earlier So told. any permission are given? There is zero permission. There is zero permission from this authority. In fact, no construction license granted. The RTI has, we are not aware of that part of There is no, it. even if PDA or other agencies have granted them NOCs, Before why, one of the how very can the early- construction start The without thing the is- construction license? It cannot start. The thing is, sir, Now, only this is- after the this is- plans, only after the plans are passed, then this is the last authority where the construction license is granted and the construction starts. If this authority has not given, nothing can start. And on that side, there was एक डेलिगेशन आयिल्लें की एक मेगा प्रोजेक्ट येता म्हणून सो ताका परमिशन ना सद्या आनी विदाउट परमिशन कंस्ट्रक्शन चालू हे भितर लेबर आहा म्हणून आनी फेन्स केले म्हणून सो आय टोल्ड देम वेरी कॅटेगरिकली तुमचें जें कितें रिप्रेझेंटेशन आहा तें म्हाका दिया बट हांवें ऑलरेडी दिल्लें आहा रिप्रेझेंटेशन सेकेंडली चीफ ऑफिसराकूय ताचो रिपोर्ट दिवपा लायला सो नेक्स्ट ट्युजडे पर्यंत आमी एक मध्ये इन्स्पेक्शन करून डिसिजन घेतलें एज फार एज तो जे कवर्ड केला पळय एरिया ताचेर ना लायसन बी कांय ना म्युन्सिपालिटीक दिला ताका लायसन तुम्ही किती 10 दीस टाइम दिला आमी 10 दिसाचो टायम दिलो तांकां वील टेक हे 10 दिसा भितर पळयतात तो जो बॅरिकेडींग केला पळय ताचेर कितें एक्शन घेवपा जाय पळय ती हो जे आंदोलन ह्या लोकांनी प्रॉमिस केलेलें
ते फकत सीओक वयताले आनी परतून येताले ते वयर पावलोले ना. आज देखून उलयले ते पिरमाट पडटा ते सीओन ते वयर पावयलोले ना. आज लाकीली आमकां एडमिनिस्ट्रेटर मेळ्ळो. एडमिनिस्ट्रेटर म्हणल्यार तो ही रिप्रेझेंट्स द कावन्सील, द रुलींग बॉडी. सो तो आनी सीओ कडेन आमी बाराबर उलयले. ओजापाचे ओजाप पूण ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इज गिवन इन 12. इट इज वॅलीड फॉर 1 year. So 13 years or one, I read 1 year. So 1 year. 2013 ते काबा जाले. 2013 to 2026 13 वर्स जाली. कोण येता आनी पत्रिकान कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट करता. अरे आमी हुंची इंत रावताय, डेमोक्रेसी रावताय काय रानां रावताय. कोण येता पत्रिका कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट. ती भितर कितें जाता तें कोणाक खबर ना. आतां आनी मागीर आज एडमिनिस्ट्रेटर मेळटकूच सीओ सांगता रेप्रेझेंटेशन दी. अरे इतून दीस लोक येता वयता, आज रेप्रेझेंटेशन मागतो. मागीर हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें रेप्रेझेंटेशन आमी कांय गरज ना, तो सगळे लोक आतां चोय तेंगे कंप्लेन आयक. सो मोटो म्युनिसिपॅलिटीन एक्शन घेवपा जाय तेजेर. तेणी एग्री केला. 10 दिसां भितर सो मोटो ते एक्शन घेतले. आमी रेप्रेझेंटेशन बी कांय दिवपा नाय. आनी म्हाका सांगिल्लें एडमिनिस्ट्रेटरान नेक्स्ट ट्यूजडे वी वील मीट अगेन. दॅट इज आफ्टर एक्शन इज टेकन ऑन द ग्राउंड. वी आर गोईंग टू मीट अगेन ऑन नेक्स्ट ट्यूजडे. आनी नेक्स्ट ट्यूजडे तर एक्शन जायना बाय द म्युनिसिपॅलिटी. वी आर वॉर्निंग. आय एम विथ द पीपल ऑफ दीस प्लेस. हांव सांगता म्युनिसिपॅलिटीकूय सांगता आनीक कोण आहाय तेंकाय सांगता कन्सर्न. दीस एजिटेशन वील बी एस्कलेटेड. सो मेक नो मिस्टेक. Municipality should make no mistake. If you don't take action within the next 10 days as it is promised by the administrator and by the CEO, this agitation will escalate and we will ensure that this project will not see the day of light of day. येयली फकत आमकां मेगा प्रोजेक्ट आमचो हाडपा जाय म्हणून. तेन्ना आमचो लोकल MLA गोंयान ना. लोकल MLA एक बेश्टें कितें कोणें गेळें दिलोलें गड होंडा म्हणटाय तसलें एवॉर्ड घेवपाक लंडन आसलो. जेन्ना तो येयलो आनी ताका मिडिया भावान तुमी क्वेश्चन केला तेजे वयर हांव दोनूय मद्याचेर उलोवपाक सोदतां. एक ताका क्वेश्चन केलो जेन्ना हे दोंड्या इतलें चलता तेजे तुजे वयर कितें. तो सांगता एक प्रोजेक्ट आपूण हाडयला दुसरो प्रोजेक्ट दामू नायकान हाडपाक जाय म्हणून. हेजेर ताका म्हाका सांगोंक जाय तूं रिजायन जावं, डायरेक्टली रिजायन जावं. हे लोकल MLA तूं आमचो. तूं दामू नायका आमकां कित्याक पोट दाखयता. सगळे SGPDंतल्यान सगळ्यो फायल प्रमोट जावन तुज्या हातींतल्यान वयताय. सो हें आमकां बोट दाखय नाका. आनी दुसरो मुद्दो मुगे उलोवपाचो म्हणल्यार तो म्हणटा NDZ कोर. आपूण सांगत म्हणटा विश्वजिता दवांडे पाट आहा तो NDZ कोर. हांव सांगो सोदीत ताका NDZ दवांडे न्हू मोलकोण इतले दोंगर तेणें केले कानवट ते कोर. काश्टांत मुगलार वयताय तिंगा शेतां केल्याय ती कोर. उपरांत तेजी घरां हाडल्यान बोंगले हाडल्यान इतली शेतां ताणें कानवट केल्याय न्हू ती NDZ कोरून दाखय. उपरांत ताका पाट लागता दवांडे म्हणजे फातोर्डा कॉन्स्टिट्युटी ती NDZ कोर आनी दाखय. फोटोय नाक म्हणून सांग ताका. तो नंबर 1 फुटकिरो हेचो बॉन्डल मान. ही बॉन्डलांत 15 वर्सां लोकांनी आयकिल्ली ते गेली. ह्या बॉन्डलाचेर हेजे मुखार लोक तेजे विश्वास दवरपा ना. केन्नाच विश्वास दवरपा ना. आनी तो सांगोंक सोदता की आपूण ह्या प्रोजेक्टा वयर आपूण केन्ना येवपा दिवपा ना. अरे एक म्हयनो पयलो आमी झगडले एक प्रोजेक्टा लागून. ओके जाल्यार आमी तुगे मनशां जावपाची तुवें चुकयलें. 2 म्हयने जावंकूच ना दुसऱ्या प्रोजेक्टाक तेज्या व्हड प्रोजेक्टाक माड कातून उडयले. ही फायल तेजे बगले येवना. 100% फायल तेजे बरोबर येयलोली. हो मनीस नंबर 1 फोटींग हो गोंयकार पण सांगोटा म्हणटा. शेन्या ते आमगेले दिल्लीचे ओल्ड गोवा आमगे हेरिटेजान बंगलो बांदता न्हू तेन्ना इनॉग्रेशन अशें करून आहलो मरे तो. आहलोलो हांव सांगता तो आहलोलो म्हूण. हां तो आहलोलो बड्डे आतां गेले. आनी हो गोंयकार पण सांगोटालो हो फोटींग नंबर 1. हांव सांगता म्हजें नांव आग्नेल दोंडे आग्नेल फेर्नांडीस दोंडे. केलो 100 लोकांनी 3 किलोमीटर चलोन आमी हिंग पावले. आनी तरी पूण पुलीस हितू आहलोले तरी पूण तेंकां कांय खबर ना. म्हणल्यार इट इज अ व्हेरी जारींग थिंग एंड आय डोंट थिंक इट इज पॉसिबल. म्हाका तर दिसता ते आमकां फोट सांगताय म्हूण. आनी इवन ऑन दॅट डे
आहलोलो एडमिनिस्ट्रेटर इतू म्हयन्यासून आहा आनी आमगे जे सगळे रिस्पॉन्स आहा इट इज टू द एडमिनिस्ट्रेटर सो तेगे मुखार ते पेपर पावल नाय जाल्यार इट इज समथींग व्हेरी अब्सर्ड इट मीन्स दॅट द म्युनिसिपॅलिटी इज नॉट फंक्शनींग and if the municipality is not functioning it main actually municipality is the main thing over here local body मोठे आमी आणि थिंगा आयज दिगंबर कामत MLA बसलो आहा who is also with the BJP he at least should know front पेपराचेर front पेजीचेर आमगे न्यूज येयला so that means they should read something no तुमगे इतू सगळे मिडियांनी आम कवर केला so they should see something no you can't be blind you can't close your eyes and then say that we don't know anything same thing one more MLA saying apna kai khabar na same thing one more in the north also one minister is saying apna kai khabar na so what are these people looking at if they are not able to look at the ground where the people are what are they looking at so I think there is a problem over here we are going to make a call a clarion call for resignation of all the individuals MLAs plus CEO and administrator today at least administrator is giving us some assurance so I'll keep him out but after 10 days he will also be in everybody who cannot function who don't look at our faces who don't look at our feet when we are walking सगळ्यांनी रिजाइन करपा जाय तुमको जायना जाल्यार आनी लोक आहाय तेंको जाता काम आमको पासून जातले काम सो तुम रिजाइन कराय आमगे काम जातली इफ यू कॅन सेव गोवा बाय रिजाइनिंग so this is our clarion call loud and clear मागलोले कित्याक 15 दीस मागलोले सीओन आमकडे लास्ट टायम आमी तोळ मोर्चा घेवन येयल्ले आम 3-3.5 किलोमीटर चलोन हिंगा तेंचे दोन 15 दीस मागिले ओके आम ना कोण ते 15 दीस दिले आज 15 न्हू आज 19 दीस जाले तेणें अजून कांय एक्शन घेतलें ना आज तो आमकां फर्स्ट टायम एडमिनिस्ट्रेटरागे ऑफिसान घेवन गेला तेको उलोवपाक आनी 6 म्हयने आम तो आपल्या ऑफिसान दोन कितें कोतालो आनी आज एडमिनिस्ट्रेटर सांगता आपल्या खंय 10 दीस दी दिगंबर कामत सांगता की नेक्स्ट ट्यूजडे यो म्हूण हें कितें आमकां अजून नाचयताय ते सगळे आं तांकां आन्सर ना सीओ को विचारलें ती 15 दिसां कितें केलें काय ना तो सांगता आपल्याक रिपोर्ट हांव रिपोर्ट तेणें म्हाका कांय धाडना हांव ताका तो लेटर धाडटा की हांव एक मेन मनीस मुंगे ना लेटर धाडटा जाल्यार मुंगे घराको एक लेटर येवपा जालो न्हू म्हाका कांय येयलें ना हें कितें केसो हेळयता आमकां आनी आपल्या खबर ना तुपल्या खबर ना हिंग आमी हितू पुलीस येयले पुलीस येवन आमी भितर वचपा दिना जाले पूण एडमिनिस्ट्रेटराक कांय खबर ना कितें आं बेकारपणे आमी सगळीं हिंगे पाक पोतपोतून इलिगल प्रोजेक्ट आहा थिंगा ती पोतरी काडपाक कितें हेंको जायनाय पण आता तो 10 दीस मागता आं कांय खबर ना एकू आन्सर आहा तेंकोडे कांय खबर ना see last time powers you have to remove those GI sheets तोरी पूण 15 दीस मागले 7 दीस मागले आता 10 दीस मागताय म्हळ्यार see we can also read we can also understand what is the language of humans they are either lazy or they don't want to do now laziness म्हळ्यार सगळे म्हणटाले जेनजी लेजी आहाय म्हणपाक जेनजी दाखयला न्हू जेनजी कितें आहा ते सो जेनजीज एंड मिलेनियल्स विल टेक आउट अ मोर्चा इन द सेम फॅशन to demolish all these illegal people, to demolish all this construction, corruption which is there. So I'm also saying we are going to warn that there is going to be a bigger morcha. Last time आमगे 100 लोक आसलोले, आत गोडी आमगे 1000 लोक आसतले. And Gen Z call कोता, please help us, please help the village people. कित्याक आमगे जे carrying capacity आहा, आम तुमकाच लागून ते carrying capacity वाचपा सोदताय. Water has to be saved for the Gen Alpha and Gen Z. So please come and help our people because the politicians are not helping us.